Hi guys, welcome back to the channel. So this is still chapter 2 atomic structure STS SK015 and we're still in 2.1 Bohr's atomic model and this is part 2. So at the end of this lesson, students should be able to describe formation of line spectrum of hydrogen atom and also illustrate the formation of Lyman, Balmer, Paschen, Brekke and Pfund series, and then perform calculations using the Rydberg equation for all the series, and also calculate the ionization energy for hydrogen atom for Lyman series, and we're going to state the limitation of Bohr's atomic model and also state the dual nature of electron by using the de Broglie's postulate and also the Heisenberg uncertainty principle. So let's start with line spectrum. Apa itu line spectrum? Line spectrum is a band of colors. So dia ada warna yang pelbagai dalam satu spektrum tu. Okay, daripada merah, hijau, biru, kuning, ungu, semua itu ada. Tapi, okay, yang kita akan bincang dalam chapter ini ada line emission spectrum untuk hydrogen atoms yang ada wavelength dia tersendiri. So, macam mana spektrum ini terhasil sebenarnya? So, cerita dia adalah elektron, dia akan absorb energy dan promoted from lower energy level to higher energy level. Okay, benda ni berlaku kalau kita bagi elektron energy lah. So, apa yang berlaku adalah low energy level tu dipanggil juga sebagai ground state dia. Okay, dan higher energy level tu dipanggil sebagai excited states dia. So, apa yang kita tahu adalah bila elektron itu excited, dekat keadaan excited, dia sangat unstable. So, apa yang berlaku eventually, dia akan falls back to lower energy level and release energy dalam bentuk light, cahaya. Tapi bila dia turun tu sebenarnya, dia tidak semestinya turun dekat ground state tau. Dia tadi kan excited, bila dia jatuh balik tu, tidak semestinya turun dekat ground state. Okay. So, light yang dihasilkan tadi tu, okay, ada wavelength tertentu. Okay. Cerita dia sekarang, kenapa ada banyak lines? Okay, kita boleh explain menggunakan energy level diagram. So, elektron ni dia jatuh tu bergantung lah. Dia jatuh excited state dari mana tadi. Ada yang jatuh daripada n equal to 4, n equal to 3, n equal to 2. Tengoklah. Sekarang ni, kalau n equal to 2 kepada n equal to 1, itu adalah first line. Kalau second line, elektron falls from n equal to 3 to n equal to 1. Okay. Kalau third line, n equal to 4 to n equal to 1. Okey, ini cerita dia. Semuanya jatuh kepada n equal to 1. Bermaksud, diorang semua mempunyai ground state yang sama ataupun n final yang sama. N initial dia 2, 3 atau 4, tapi n final dia 1. Okey, tapi n final tidak semestinya n equal to 1. Kalau n equal to 1, dia akan membentuk Lyman series. Kalau n equal to 2, Balmer series. N equal to 3, nama dia Paschen series. N equal to 4, Brekke series. N equal to 5, Pfund series. So, series tu bergantung kepada n final, di mana elektron jatuh. Sedang saya mau hafal, Lyman balik pasar, barang putus. Contoh, kalau kita mau tahu first line in Balmer series. Macam kita mau tahu, kita kena tahu dulu Balmer series ni dia punya n final adalah n equal to 2. Jadi first line bermaksud elektron fall from n equal to berapa kepada n equal to 2. Kita tambah je lah. Kalau kita mendapat first line, line pertama, yang atas satu line di atasnya adalah n equal to 3. So that's how the first line in Balmer series produced. What about third line in Balmer series? Okay, Balmer series kan. Jadi ingat n equal to 2 adalah n final dia. Jadi di mana n initial dia? Kita tambah saja 2 tambah 3 5. So electron falls from n equal to 5 to n equal to 2. That's how you get the third line in Balmer series. So, maksudnya ada 5 tadi series. Sekali lagi, Lyman balik pasar, barang putus. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah n final dia. So, n initial kalau Lyman, dia start daripada 2, 3, 4 dan seterusnya. Balmer 3 dan ke atas. Paschen 4 dan ke atas. Brekke 5 dan ke atas. And Pfund 6 dan ke atas. At least one energy level higher than the final energy level. Okay, setiap series ni dia ada dia punya region dia tersendiri, spektrum region dia. Jadi, Lyman ultraviolet, U, Balmer visible region, Paschen, Brekke dan Pfund semua infrared region. Jadi, yang kita boleh tengok dengan mata kasar sebenarnya cuma Balmer saja, visible region. Jadi, ingat sekali lagi, Lyman balik pasar barang putus, 1, 2, 3, 4, 5 dia punya n final dan spektrum region dia adalah UV, UV.
And also remember, semua ni series ni terhasil apabila elektron falls from n initial to n final tadi. N final bergantung kepada series masing-masing lah. Mari kita try satu soalan ni. How does the second line in Paschen series form? So cerita dia, elektron jatuh dulu kan. Elektron falls from n equal to berapa to n equal to berapa. And release energy. Isi tempat kosong, Paschen and final dia mesti 3. Jadi, initial dia berapa? 3 tambah second line jadi n equal to 5 to n equal to 3. You must be able to explain this, okay? Okay, next part adalah kita kena tahu satu cara untuk calculate wavelength of photon yang dihasilkan semasa elektron tu jatuh tadi. Dipanggil sebagai Rydberg equation. So, ini equation dia. 1 over lambda, lambda is wavelength, equals to RH 1 over n1 square minus n2 square, whereby n1 is less than n2. So we know that lambda is wavelength, and then RH itu adalah Rydberg constant dengan value 1.097 exponent 7 meter negative 1. And n1 is less than n2 to make sure lambda is always positive. Okay, mesti ada tanya-tanya. Bukan RH kita sudah belajar kan sebelum ni? Dia punya nilai 2.18 ekspon negatif 18 kan? Okay, ada dua nilai RH. Kiri dan kanan kita boleh nampak. So, ada dua equation. Equation yang pertama ni, 1 over lambda yang kita baru belajar tadi. Okay, equation yang kedua ni untuk kira energi. Okay, so ingat, ini ada dua equation. Jangan tertukar dia punya nilai RH. Okay, so dua-dua RH dia ada nilai masing-masing. Satu untuk kira lambda directly, satu untuk kira energi. Okay, satu pakai istilah N1, N2, satu pakai istilah N initial, N final. Okay. Now let's try this question. So calculate the wavelength in nanometer, the frequency, the energy that associate with the second line in the Balmer series of hydrogen spectrum. Okay, so second line Balmer series. So kita kena faham dulu di mana dia jatuh dan dari mana dia jatuh. So sekarang ni kita tahu Balmer series dia punya final mestilah N equal to 2. Okay, Balmer. Jadi, N initial dia berapa? 2 tambah dengan second line. Jadi, 2 tambah 2, N initial dia maksudnya 4. Hence, kita faham bahawa elektron falls from N equal to 4 to N equal to 2. Okay, sekarang baru kita boleh jawab soalan tu. So, A, kita mau cari wavelength kan? Jadi, kita guna formula lambda tadi. Rydberg equation tu. Yang ini. So, 1 over lambda equals to RH dalam kurungan 1 over n1 square minus 1 over n2 square. Yang mana n1 less than n2. Kena tahu, kena tulis supaya kita tahu. Jadi sekarang ni kita ganti masuk je lah. 1 over lambda sama dengan RH 1.097 exponent 7, okay, meter minus 1. Okay, and then darab dengan 1 over n1. N1 yang mana? Okay, yang mana kita mau tahu yang kecil kan? Yang kecil adalah 2 kan? Besar tu 4. Jadi n1 kamu adalah 2. And your N2 is 4. Jadi kita pun ganti masuk dalam equation and kita tekan calculator. Nilai yang kita dapat ni adalah 1 over lambda. Yang kita mahu adalah lambda. Jadi kita kasih kira balik 1 over lambda jadi 4.617 ekspon negatif 7 meter. Tapi soalan mau dalam nanometer. Jadi meter pergi nanometer darab dengan 10 kuasa 9. Kalau mau patah balik bahagi 10 kuasa 9. Jadi darab dengan 10 kuasa 9 jawapan kamu. You should get 486.17 nanometer. Okay, next soalan tanya pasal frekuensi. So, frekuensi kita tahu formula iaitu nu equals to C over lambda. Jadi, yang mana C itu adalah speed of light 3 eksponen 8 meter per second. So, kita ganti masuk. And then, lambda itu adalah wavelength yang kita sudah kira tapi mesti dalam meter. So, kita ambil value 4.8617 eksponen negatif 7 meter. Dan selebihnya kita tawakal dan jawapannya adalah 6.1706 eksponen 14 second minus 1. Cancel meter kan? Ataupun unit lain dia adalah hertz. Okay, next kita mau kira energi pula. Energi ataupun delta E ya. Berapa? So, boleh pakai tulis formula delta E is equal to H nu. Jadi, yang mana H itu adalah Planck constant. Okay, dan nu itu adalah frekuensi. Jadi, 6.63 eksponen negatif 34 Planck constant. Darab dengan kita punya frekuensi yang kita sudah jumpa tadi. Tekan kalkulator 4.091 eksponen negatif 19 joule. Okay, satu lagi cara untuk kita kira energi adalah menggunakan formula yang satu lagi iaitu delta E equals to RH 1 over N initial square minus 1 over N final square. Jadi kita tulis formula dia. Kita sudah tahu kan initial dia adalah 4, dia punya final adalah 2.
Okay, jadi kita ganti masuk formula. Ingat, kena pastikan value RH adalah betul ya. 2.18 exponent negative 18. And the final answer should be negative 4.088 exponent negative 19 joule. So negatif bermaksud energy released. So kita boleh simplify jawapan kita kepada energy released equals to 4.09 exponent negative 19 joule, which is sama dengan jawapan kita di sebelah tu juga. Alright, confirm betul. Okay, next question. Try this too. Figure 1 shows the Lyman series of hydrogen emission spectrum. Okay, dia bagi figure 1 ada PQR sana, dia label. So Lyman kena faham dulu, and final dia adalah 1. Okay, energy level dia 1 yang final. Jadi kita kena baca daripada kanan sebab yang paling jauh dulu kita baca first, second, third, fourth, fifth dan seterusnya dia punya label, dia punya line itu. Okay, jadi sekarang kita faham kalau first line tu adalah daripada n equal to 2 jatuh pergi n equal to 1. Second line n equal to 3 jatuh pergi n equal to 1. Okay, always 1 ya final dia sebab Lyman. And then third line n equal to 4 turun pergi n equal to 1. Okay, fourth line n5 equal to turun pergi n equal to 1 and so on. Okay, so now kita jawab soalan. Draw the electronic transition of lines P, Q and R on the energy level diagram of the hydrogen atom. Jadi kita kena lukis energy level diagram dulu. Ada axis seperti ini. Yang vertical tu adalah energy. Okay, and then yang mengufuk, yang horizontal adalah n equal to 1. Lepas tu kita lukis garis dulu. Semakin lama semakin pendek, kecil jarak dia. Okay, kita label lah n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 dan seterusnya. Okay, kita label sebanyak mungkin lah. Tidak payah label semua pun. Okay, sampai kita perlu saja. Okay, sekarang ni kita mau label P, Q dan R. P adalah transition daripada n equal to 5 turun pergi n equal to 1. So kita pun label lah 5 turun pergi 1. Okay, and then itu adalah P. Okay, next. Line Q pula adalah untuk third line, which is n equal to 4 turun pergi n equal to 1. And then R pula adalah second line, which is n equal to 3 turun pergi n equal to 1. So kita pun tukislah arrow n equal to 4 turun pergi n equal to 1. And then n equal to 3 turun pergi n equal to 1. Dan label lah Q dan R masing-masing. And always remember ground state untuk Lyman series adalah n equal to 1. That's why kita lukis sampai n equal to 1 lah. Okay. Okay, next kita mau cari frequency of the light that produces line R. So, nu frequency is equals to C over lambda. Okay, jadi kita pun boleh cari dulu guna formula 1 over lambda is equals to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square, N1 less than N2. Jadi kita masukkan formula. So, untuk R, dia punya N1 adalah 1, N2 dia adalah 3 sebab dia adalah second line ya. Okay, jadi kita tengok di situ. Kita ganti masuk value yang berkaitan. Okay, RH sudah masuk semua nilai 1 dan 3. And then kita dapat lambda 1.0256 eksponen negatif 7 meter. Tapi kita mau frekuensi nu. Jadi formula masukkan C itu adalah speed of light, masukkan, ganti, and then masukkan lambda dan there you go. Your final answer is 2.9253 eksponen 15 S minus 1. Okay, move on. Soalan C. Calculate the energy corresponding to line Q. Okay, dia mau energy kan? Jadi kita pun boleh pakai macam mana formula kita suka. Tapi kalau mau cepat, saya pakai delta E. Okay, yang menggunakan N initial dengan N final lah. So, N initial saya 4, N final saya 1. Jadi, RH. Okay, RH dia adalah 2.18 eksponen negatif 18 joule. Okay, and then ganti masuk initial dengan final. You should get negative 2.04 eksponen negatif 18 joule. Macam biasa, negatif itu menunjukkan energy release. So, kita tulis balik energy release equals to 2.04 eksponen negatif 18 joule. Okay, now let's learn about ionization energy, IE. Dia adalah minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Okay, itu definition dia. For example, kalau kita tengok ada satu metal ni, okay, dia akan buang satu elektron, dapatlah M+ ion. Okay, charge positif 1. Sebab apa? Dia remove satu elektron. Dan energi dia tu mesti positif sebab dia require, dia perlu, bukan dia release energy. Okay? Okay, ini sebenarnya berlaku apabila elektron betul-betul kena remove. Okay, dia excited, tiba-tiba dia tidak balik-balik sudah. Dia tiba-tiba terus terjun pergi infinity. Daripada N1 pergi infinity. Itu yang berlaku sebenarnya. Elektron remove from N equal to 1 to N equal to infinity. That's how ionization happen. So that means N initial dia 1, N final dia infinity.
So let's try this question. Calculate the ionization energy of hydrogen atom in kilojoule per mole. Memang kita belajar untuk hydrogen atom saja ya. So, cara dia adalah kita buat formula delta E equals to RH 1 over N initial square minus 1 over N final square. Ganti masuk. Kita tahu N initial dia tadi 1, final dia infinity. Jadi ganti masuk 2.18 exponent negative 18 joule, okay? Dalam kurungan 1 over 1 square initial and 1 over infinity square sebab final. And by the way, macam mana kira infinity? Okay, kamu kena faham. 1 over infinity is equals to 0. Jadi ibarat 1 tolak 0 lah di sana. Jadi final answer kita delta E is equals to 2.18 exponent negative 18 joule. Positif ya sebab kita perlu energi itu, bukannya kita release. Okay, tugas kita belum selesai. Kita mau cari ionization energy. So, dia mesti dalam kilojoule per mole sebab kita release 1 mole of electron. Jadi, caranya adalah kita kena darab dengan Avogadro number 6.02 exponent 23 per mole. Jadi, final answer kita adalah 1312 exponent 6 joule per mole. Tapi soalan mau dalam kilojoule. Jadi, kita kena bahagi dengan 1000 pula. So, jawapan akhir kita adalah 1.312 exponent 3 kilojoule per mole ataupun 1312 kilojoule per mole. Sama aja. So that's your IE, ionization energy. So guys, nothing is perfect in this world, termasuklah Bohr's theory. Okay, so teori Bohr's ni ada beberapa kelemahan lah, limitation. Yang pertama adalah electron are restricted to orbit the nucleus at certain fixed distance, in which sebenarnya tidak pun. So elektron tu sebenarnya bebas bergerak. Itu kelemahan pertama. Yang kedua, this theory cannot explain the spectrum for atom other than hydrogen. Dia cuma boleh explain kalau hydrogen saja satu elektron. Kalau lebih daripada satu elektron, dia tidak boleh explain sudah. Okay, yang ketiga, they cannot explain extra lines appear in the hydrogen emission spectrum kalau kita kasih dekat dengan magnetic field. Ada extra line sebenarnya, dia tidak boleh explain juga. Dan yang last but not least, electrons are wave-likes. Dia bersifat seperti wave. So kita tidak boleh cakap dia punya location tu mesti di situ, tepat mesti di situ, tidak. Gelombang sentiasa bergerak. So antara saintis yang menyangkal teori Bohr's tadi adalah Louis de Broglie, French physicist, dan seorang lagi Werner Heisenberg, German physicist. Okay, apa dia orang cakap? De Broglie cakap, okay, de Broglie ya, ejaan dia memang gitu ejaan dia. Dia cakap light ataupun wave can behave like particles, and particles which is electron contohnya can also behave like wave. Ini dipanggil sebagai wave particle duality. Jadi dia tidak boleh macam fix, dia mesti macam elektron saja. Dia elektron tu boleh jadi macam particle juga. Dan macam wave juga. Okay. Itu adalah de Broglie punya teori lah, postulate dia. Heisenberg pula cakap, it is impossible to determine the momentum and position of a particle simultaneously. Tidak boleh tahu. That's the Heisenberg uncertainty principle. Okay. Secara ringkasnya, sebab kalau mau bincang lebih lanjut nanti sambungan dalam bidang quantum mechanics, okay? So now jangan pening-pening dengan dua teori ini. Kamu just kena hafal cara mau kira delta E tadi dan juga kena tahu setiap series tadi. And also don't forget to like, comment and share this video. Thank you.